Good morning, everyone. It's really nice to see you all. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita mematikan notification cell phone kita. Before we start, let's turn off our cell phone notification. Mari kita siapkan hati dengan berdoa secara pribadi. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Let's quiet our hearts before the Lord. Let us set aside everything and focus on God alone. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu Fairest Lord Jesus. Mari kita sembah Tuhan kita Yesus Kristus. Duduk, you may sit. Mari kita dengarkan berita pengharapan yang diambil dari Mazmur 34. Mazmur 27 ayatnya yang ke-8. Wait.
Yes. Mazmur 34 ayat yang ke-10. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Mari kita naikkan lagu syukur kita nyanyikan lagu Ku Bersyukur. Mari kita sembah dan naikkan syukur kita. Banyak yang kau perbuat. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah
Dengan tetap duduk, mari kita dengarkan berita pengampunan dari Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17. Let's listen to God's message of forgiveness. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. I think I skip doa syukur. Mari kita berdoa sebelum kita menyanyikan lagu Been So Good. Good morning, Lord. Selamat pagi, Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama minggu lalu. Lord, thank you, Lord, for you are always walk with us. You guide us, Lord. Terima kasih Tuhan untuk juga Kau telah memberikan semua yang kami butuhkan dan kami tidak berkekurangan apapun. Lord, thank you, Lord, for your providence that we are not lacking in anything. Tuhan, terima kasih karena Engkau sungguh besar dan kuat. Kami tidak takut akan segala kuasa gelap lagi, Tuhan, karena Engkaulah yang Allah yang paling berkuasa. Lord, thank you, Lord, because we are your child. We no longer fear of the darkness because you always protect us. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan telah berikan bagi kami dan juga untuk keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Lord, thank you, Lord, for your salvation for us. Tuhan, kami mau berdoa untuk semua hamba-Mu yang akan melayani hari ini. Biarlah Tuhan boleh berkati. Lord, we want to pray for all your servant that will serve you today, terutama untuk semua pembicara di tempat ini dan juga untuk di Sunday School. Biarlah Tuhan boleh berkati mereka dan Tuhan juga boleh berbicara melalui mereka untuk kami, Tuhan. Dan biarlah hati kami boleh siap untuk mendengar dan mematuhi firman-Mu. Lord, please anoint all the servants that will serve you today and will speak in behalf of you, of your word. Please anoint them with your Holy Spirit and speak through them, bless them, and may our heart ready to listen to your word and do it. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri, kita menyanyikan lagu Been So Good. I call you faithful. I call you faithful, for the promises you kept and every need you met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. And when I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, never let me go. You have
to see, one more reason to believe. And then I think of how you left me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me, and God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me, and God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. You have been so good to me, and God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me, and Lord, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Silakan duduk, you may sit. Kita akan membawakan doa syafaat kita. Mari kita datang kepada Yesus Tuhan kita untuk mengakui dosa kita dan membawa permohonan kita kepadanya. Let us come to our presence, Lord Jesus, to confess our sins and bring our petitions before Him. Sebelum saya berdoa, saya hendak mengucapkan selamat datang kembali kepada engkau Dave dari Bali. Biar Tuhan terus memberkati engkau Dave dan Ci Ina. We would like to welcome our brother Dave, who is here from Bali. We will continue praying for you and Ci Ina. Mari kita pujikan nama Yesus. Let us sing the name of Jesus.
Selamat pagi Bapa dalam surga. Good morning our Heavenly Father. Terima kasih di hari yang indah ini, Engkau membawa kami masuk ke dalam rumah-Mu untuk beribadah kepada-Mu. We thank you on this beautiful morning. You have brought us into your house to worship you. Kami naikkan syukur kepada-Mu atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami di hari yang lampau. We give you thanks, Father, for your providence upon our lives in the days past. Kami tidak kekurangan apapun karena Tuhan mencukupi kebutuhan kami. We have lacked nothing because you have supplied all our needs. Kami juga datang mengakui kami semua orang-orang berdosa. Kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi kami tidak selalu melakukannya. We also come before you to confess that we're all sinners. We know what your will was, but we did not always obey you. Kami mohon, ampunilah dosa-dosa kami. So we pray, Father, please forgive us our sins. Basuh kami dengan darah putra-Mu Yesus yang dicurahkan di kayu salib. We pray, may you wash us clean with the blood of your Son Jesus shed on the cross for us. Dan biarlah di hari mendatang kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. And we pray, may in the days to come we will live in accordance to your will. Kami pun naikkan doa buat saudara-saudara kami yang tengah sakit. We also want to pray, Father, for our brothers and sisters who are ill. Kami terus berdoa buat saudari kami Herwi di Indonesia dan saudara Anyau di sini. Memohon Tuhan membersihkan tubuh mereka dan membuat mereka sembuh dan kuat kembali. We pray, Father, for our sister Herwi in Indonesia and our brother Anyau here. May you wash their bodies. May you cleanse them. May you give them good health and strength. Kami juga terus berdoa buat Stephanie, buat Mira, supaya Tuhan terus memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. We also pray, Father, for our sister Stephanie and Mira. May you continue to keep them strong and healthy. Kami berdoa buat saudara kami Budi, buat Encik Lina yang sekarang sudah di Indonesia. Memohon Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka sehingga mereka bisa sehat, bisa kembali bangkit dan berjalan. We pray, Father, for our brother Budi and our sister Lina, who is now already in Indonesia. May you give them strength so that they can get up and walk again. May you keep them strong and healthy. Kami pun berdoa, ya Bapa, buat Pilar yang menderita sakit di lututnya. Biar Tuhan jamah dan sembuhkan Pilar. We also pray for Pilar, that you touch her knee, Lord, that it will not give her pain anymore, so she can walk again. Kami berdoa pula Bapa, buat Benita, buat Hans, bersihkanlah tubuh mereka dari sakit penyakit, sembuhkanlah mereka. We pray, Father, for Benita and Hans. May you cleanse their bodies from diseases. May you keep them strong and healthy. Kami berdoa juga ya Bapa, buat Engkau Pardi, buat Encik Ina, biar Tuhan bersama mereka, menemani mereka, biar firman-Mu, kekuatan-Mu, terus mereka dapat peroleh dari-Mu. We pray, Father, for our brother Pardi, for our sister Ina. May you continue to be with them. May you speak to them, whisper to them, through your comfort and words. May you give them strength. Kami juga berdoa ya Bapa, buat Andri, biar Tuhan bersamanya, kuatkanlah dia, dan lindungilah juga memorinya. We pray for our sister Andri. May you be with her. May you protect her memory, Lord, that she will always recognize who she is and who we are. Kami berdoa buat Ai Ratna, buat Engkau Fabian, biar Tuhan jamah mereka, dan Tuhan beri kekuatan kepada mereka. We also pray for Ai Ratna, Joseph's mother, and also our brother Fabian.
May you strengthen them. May you keep them strong and healthy. Kami berdoa juga buat Ji Alwan, buat Sandra, buat Esther. Biar Tuhan beri kepada mereka kekuatan dan kesehatan. And we pray for our sister Alwan and our sisters Sandra and Esther. May you give them strength and good health. Bapa, kami berdoa juga buat Om Arthur. Mohon Engkau memberi kepadanya kekuatan menjalani perawatan minggu demi minggu. We pray, Father, for our brother Om Arthur. May you grant him strength to go through treatment week after week. Kami juga berdoa ya Bapak buat teman kami Kokoy. Biar Tuhan juga jamah dan beri kepadanya kesehatan. We pray, Father, for our brother Kokoy. May you touch him. May you give him good health. Kami berdoa buat Tante Elvir, buat Caitlin, biar Tuhan menjamah, menguatkan mereka, menyembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka. We pray for Tante Elvir, for Caitlin. May you touch them and heal them so that they will be healthy, Father. Dan kami juga berdoa buat Norma bekas tetangga kami, biar Engkau bersamanya, memberkati hidupnya. We pray for our former neighbor Norma. May you be with her. May you also bless her. Kami berdoa buat retreat kami nanti bulan depan. Kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami nanti dengan persekutuan yang indah dan lewat firman-Mu yang berkuasa. We pray, Father, for our upcoming retreat next month. We pray for your presence among us. We pray that you will bless us with a sweet fellowship and with your holy word. Kami sekarang berdoa, berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkan-Mu. And now we pray, Father, please speak to us. We are ready to listen to you. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa. In the name of Jesus, our Lord and our Savior, we all pray. Amen. Marilah kita membuka kitab 1 Samuel pasal 2. Will you please turn your Bible to the book of 1 Samuel chapter 2. Kita membaca ayat 18 hingga ayat 20, and we are going to read from verse 18 to verse 20. Mari kita bangkit berdiri untuk pembacaan firman Tuhan. Will you please stand for the reading of the scripture? 1 Samuel chapter 2, verses 18 to 20. Saya membaca ayat 18, saudara menanggapi ayat 19, 20 kita baca bersama-sama. I'll read verse 18, you respond by reading verse 19, and we'll read verse 20 together. Ayat 18, adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan yang masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Bersama-sama, lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Silakan duduk, you may be seated. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah kita menangis dan kita tertawa. The theme of today's message is we cry and we laugh. Sekali lagi saudara-saudara, kita bisa melihat kontras antara anak-anak Imam Eli dan Samuel. Once again, we see the contrast between the sons of Eli and Samuel. Di ayat 17 kita bisa baca, dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Verse 17, we can read, thus the sin of the young man was very great in the sight of the Lord, for the man treated the offering of the Lord with contempt. Dan ayat ini langsung diikuti oleh ayat 18. Adapun Samuel
menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Dia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. That verse 17 is followed by verse 18. Samuel was ministering before the Lord, a boy clothed with a linen ephod. Dengan kata lain, saudara-saudara, sementara anak-anak Imam Eli berdosa kepada Tuhan, Samuel melayani Tuhan. Simply put, while the sons of Eli were sinning against the Lord, Samuel was serving the Lord. Perbedaan antara mereka tidak bisa lebih jelas lagi. The contrast between them cannot be starker. Samuel, anak angkat Imam Eli, mulai melayani Tuhan sejak masa kecilnya. Samuel, an adopted son of Eli, began serving God early in his childhood. Itulah arti memakai baju linen atau baju efod yang terbuat dari kain linen. So that is what wearing a linen ephod implies. Yang menyedihkannya adalah anak-anak Imam Eli justru menodai keimamatan mereka dengan meremehkan persembahan yang harusnya diberikan kepada Tuhan dan berlaku secara tidak bermoral. Sadly, Eli's own sons desecrated the priesthood of God by defiling the offering and acting immorally. Maka saudara-saudara, kita bisa berkata atau menyimpulkan, bagi Eli, melihat Samuel membawa suka dan duka. We can then say that to Eli, seeing Samuel brought both joy and pain. Melihat Samuel membawa sukacita karena ada orang dalam rumah tangganya yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Seeing Samuel gave Eli comfort in that there was still someone in his household who lived right before the Lord. Tapi melihat Samuel juga membawa kesedihan, sebab setiap kali dia melihat betapa kudus hidup Samuel dan betapa dia melayani Tuhan, tidak bisa tidak dia diingatkan akan kebejatan anak-anaknya sendiri. But seeing Samuel also brought pain because every time Eli saw how holy Samuel lived and served the Lord, he was reminded of his son's corruption. Kita bisa mengerti penderitaan Eli, ya kan? We do understand Eli's pain, don't we? Mungkin masalah anak-anak kita tidak separah masalah anak-anak Imam Eli. Namun secara berkala, sewaktu kita melihat anak-anak orang lain, kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapakah anak-anak saya kok tidak bisa seperti mereka? Perhaps our children's problems are not as bad as those of Eli's sons. But maybe every now and then when we see other children, we ask the Lord, how come my children cannot be like them? Singkat kata, manakala kita melihat anak-anak orang lain berlaku baik, kita bahagia untuk mereka dan untuk orang tua mereka. Namun kita juga sedih sebab anak-anak kita tidak seperti mereka. In other words, whenever we see other children doing well, we're happy for them and their parents. But we also feel sad because our children are not like them. Jadi melihat anak-anak yang baik membuat kita berduka. Sebab itu mengingatkan kita akan kelemahan anak-anak kita. Seeing good children brings pain because it reminds us of our own children's shortcomings. Mari kita lanjutkan. Let's continue. Alkitab memberitahu kita, setiap tahun Hana dan Elkanah datang ke Silo membawa korban persembahan mereka buat Tuhan. The Bible tells us that once a year, Hannah and Elkanah came to Shiloh
to bring their sacrifices to the Lord. Nah, sekarang mereka mempunyai satu lagi alasan, yaitu mengunjungi putra mereka Samuel. Now they had another reason to come, to visit their son Samuel. Jadi bersama dengan korban persembahan, Hana juga membawa jubah kecil untuk Samuel. So along with sacrifices, Hana brought a little robe for Samuel. Meskipun Alkitab tidak memberitahukan kita, dapat kita bayangkan betapa berbahagianya Samuel bertemu orang tuanya dan memakai jubah dari mereka. Even though the Bible does not tell us, we can imagine how happy Samuel was to meet his parents and to wear robes from them. Saudara, kita tidak tahu berapa lama Elkana dan Hana tinggal di Shilo setiap kali mengunjungi Samuel. Namun dapat kita duga hanya beberapa hari saja. We do not know how long Elkana and Hannah stayed each time they visited Samuel, but most likely only a few days. Jadi saudara, hari-hari ini menjadi hari-hari yang dinantikan sepanjang tahun. So these days became the highlight of the year, something they look forward to. Tapi pada waktu yang bersamaan, hari-hari ini juga menjadi pengingat yang membawa kesedihan sebab mereka tahu mereka tidak akan dapat tinggal bersama-sama. But at the same time, these few days became a painful reminder that they would never live together. Jadi setiap kali mereka berjumpa, mereka berkata salam dan selamat tinggal. So each time they met, they said hi and bye. Saudara, inilah duka. Inilah harga mahal. Menjalani jalan hidup yang jarang ditempuh oleh orang. Yaitu hidup bagi Tuhan dan meninggalkan kepentingan sendiri. That's the pain and the cost of taking the road less traveled. Of living for the Lord and abandoning their interest. Hidup buat Tuhan dan menaati perintahnya tidak selalu menyenangkan hati. Kadang kita mesti membayar harga yang mahal. Living for God and obeying His commands are not always pleasant. At times, we must pay dearly and painfully. Lebih mudah kita hidup sebagai orang Kristen yang biasa-biasa daripada hidup sebagai orang Kristen yang mengabdi sepenuhnya dan taat selalu kepada Tuhan. It is much easier to live just as ordinary Christians than to live as obedient and committed Christians. Bayar sajalah kewajiban kita kepada Tuhan, ke gereja lah manakala kita bisa, terlibatlah dalam pelayanan manakala kita suka dan punya waktu untuk itu. We say just pay our dues to the Lord, go to the church whenever we can, and get involved in ministry if we like it and when we have time for it. Akan lebih banyak penderitaan dan pengorbanan yang kita mesti berikan bila kita menjadi orang yang berkomitmen hidup untuk Tuhan dan melayaninya, ya kan? There would be a lot more pain and sacrifices to be made if we became seriously committed to living for and serving God. Kita mungkin berkata, ya buat apa? Haruskah saya begitu? We say, why should I? Bukankah kita menuju dan akan tiba di tempat yang sama di sorga? We'll end up in the same place after all. Tuhan tidak akan menghukum saya atau menolak saya hanya gara-gara saya tidak hidup seperti Rasul Paulus, ya kan? God won't refuse or punish me for not living like Apostle Paul, won't He? Saudara, selama bertahun-tahun, Pendeta Stephen Tong pergi mengabarkan Injil kemana-mana
itu berarti dia harus meninggalkan keluarganya. For years, Pastor Stephen Tong traveled extensively, necessitating him to leave his family behind. Nah, sekali dalam suatu percakapan dengan seorang rekan dalam pelayanan, dia bercerita bahwa berlawanan dari pandangan atau perkiraan orang. Sebetulnya dia tidak suka bepergian. Dan kalau sebetulnya dia bisa melakukan yang dia inginkan, dia sebetulnya tidak mau pergi. Dia memilih sebetulnya untuk tinggal di rumah. He shared that contrary to what people thought, no, he did not enjoy traveling, and if he could have his way, no, he did not want to go. He'd rather stay home. Dia pergi karena dia merasa harus memberitakan Injil dan menyelamatkan jiwa yang terhilang. He only went because he felt compelled to preach the gospel and to save lost souls. Saudara, bertahun-tahun yang lalu, sewaktu saya masih mengajar di sekolah Alkitab, saya terlibat di dalam proses penerimaan mahasiswa yang baru. Dan karena itu saya mesti membaca kesaksian mereka, kesaksian akan keselamatan dan panggilan hidup mereka. Years ago in the Bible school where I taught, I was involved in students' admission, which required me to read applicants' testimonies of their salvation and their callings. Saudara, saya tidak bisa memberitahukan kepada saudara berapa banyak pemuda-pemudi yang bersaksi mereka menjadi orang Kristen atau dipanggil melayani Tuhan di dalam kebaktian rohani atau seminar yang dipandu oleh Pendeta Stephen Tong. I cannot tell you how many young men and women who disclosed that they either became Christian or were called to serve the Lord in the revival meetings or in seminars held by Pastor Stephen Tong. Harga besar membawa imbalan besar. A great price leads to a great reward. Saudara, gara-gara Hana dan Elkana memutuskan memegang janji mereka, menyerahkan Samuel kepada Tuhan, maka mereka menderita. Begitu pula Samuel, dia pun turut menderita. Because Hannah and Elkanah decided to keep their promise to give their son Samuel to the Lord, they suffered. And so did Samuel. Tapi untuk sejenak bayangkan, Hannah dan Elkanah mengingkari janji mereka, tidak jadi memberikan Samuel kepada Tuhan, memilih membesarkan Samuel di rumah. But for a moment, imagine that Hannah and Elkanah decided to balk at their promise. They did not give Samuel to the Lord. Instead, they kept and raised Samuel at home. Bila itu yang mereka lakukan, mereka akan kehilangan kesempatan begitu berharga untuk melayani Tuhan dan ada di dalam rencana Tuhan. Had they done so, they would have missed a precious opportunity to be of service to the Lord and to be in the great plan of God. Samuel tidak akan menjadi imam. Pekerjaan Tuhan akan terganggu setelah kematian anak-anak Imam Eli. Dan Israel akan kehilangan seorang pemimpin yang rohani. Samuel would not be a priest. The work of the Lord would be disrupted after the death of Eli's sons, and Israel would be deprived of a spiritual leader. Jadi saudara, begitu banyak kehilangan bila Hannah dan Elkanah tidak memegang janji mereka. So you see, so much would have been lost if Hannah and Elkanah decided to balk at their promise. Mari kita lanjutkan. Let's continue. Meskipun Alkitab tidak memberikan kita keterangan ini, namun dapat kita duga. Sejak Hannah menyerahkan Samuel kepada Tuhan,
Eli tentulah mulai berdoa baginya. Even though the Bible doesn't say it, we can surmise that ever since Hannah gave Samuel to the Lord, Eli had started praying for her. Coba kita dengar doa yang dipanjatkan oleh Imam Eli. Listen to his prayer. Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. May the Lord give you children by this woman to take the place of the one she prayed for and gave to the Lord. Saya yakin Hana dan Elkana tidak pernah berhenti berdoa, tapi Tuhan tidak langsung menjawab doa mereka. I'm certain that both Hannah and Elkanah never stopped praying, but God did not right away answer their prayers. Bertahun-tahun kemudian barulah Tuhan mendengar doa mereka. Years went by before God heard their prayers for children. Saudara kita yang berharap bahwa Tuhan akan membalas kebaikan kita, beri satu dapat satu, akan kecewa. We who expect God to respond to us tit for tat will be disappointed. Tuhan tidak memberikan anak kepada Hana segera setelah dia menyerahkan putra satu-satunya itu kepada Tuhan. You see, God did not give Hannah children right away after she gave her one and only son to the Lord. Dia menyerahkan anaknya kepada Tuhan, tidak tahu apakah nanti Tuhan akan menggantikan anaknya itu. She gave up her child, not knowing whether God would bless her with another child. Ini membuat pengorbanannya murni dan besar tanpa pamrih. This made her sacrifice pure and great. No reward in sight. Mari sekarang kita berhenti dan menimba beberapa pelajaran. Let's now pause and draw several lessons. Alkitab berkata Samuel mengenakan baju ephod. The Bible says that Samuel wore a linen ephod. Apakah baju ephod yang terbuat dari kain linen ini? What is a linen ephod? Di kitab Keluaran pasal 28 dapat kita baca Tuhan menyuruh Musa membuat pakaian yang kudus untuk Harun sebagai imam Allah. In Exodus 28, we read that God instructed Moses to make holy garments for Aaron as the priest of God. Nah, salah satu pakaiannya adalah sehelai kain yang terbuat dari linen yang dipanggil baju ephod. Ini seperti apron, ya. And one of them was a piece of cloth called an ephod, to be worn just like an apron. Nah, saudara, dengan berjalannya waktu, baju ini menjadi representasi imam. Over time, it became the symbolic representation of a priest. Dan itulah yang dikenakan oleh Samuel. And that's what Samuel wore. Meskipun Alkitab tidak memberikan kepada kita informasi ini, namun dapat kita duga sejak kecil anak-anak Imam Eli juga memakai baju ephod ini. Even though the Bible does not give us this information, we can also surmise that since childhood, Eli's sons also wore a linen ephod. Saya berpikir mungkin sekali Samuel memakai baju ephod yang dulu dipakai oleh anak-anak Imam Eli. I just thought most likely Samuel also wore the linen ephod used to be worn by Eli's sons when they were little. Bukankah nanti anak-anak Imam Eli ini diharapkan menggantikan ayah mereka menjadi imam? They would succeed Eli as priest of God after all. Namun sebagaimana dapat kita lihat,
Samuel menjadi imam yang baik dan saleh. Sementara anak-anak Eli menjadi imam yang jahat. But as we can see, Samuel became a good and godly priest, while the sons of Eli became evil priests of God. Jadi kita bisa katakan, saudara, memakai baju efod tidak menjadikan kita imam yang benar. Hence, we can say that wearing a linen ephod does not make us a true priest of God. Yang menjadikan kita seorang imam Allah adalah mempunyai hati sebagai imam. Having a priestly heart makes us a true priest of God, a good and holy priest. Jadi ini pelajaran pertama yang bisa kita petik. So here's the first lesson we can learn. Atribut-atribut yang berbau Kristen atau Tuhan tidak menjadikan kita orang yang saleh. Jiwa atau roh yang saleh lah yang menjadikan hidup kita saleh. Godly attributes do not make us godly. Godly spirit makes us godly. Perubahan sejati selalu terjadi dari dalam keluar. True change is always inside out. Bertahun-tahun yang lampau saya bertemu dengan seseorang. Di dalam percakapan dia berkali-kali berkata, Tuhan baik, Tuhan baik. Years ago I met a man who during the course of our conversation kept saying, God is good. Di kemudian hari barulah saya ketahui orang ini menipu orang lain berjuta-jutaan dan mengambil harta orang lain, menjualnya, kemudian mengambil uangnya semuanya. Later I learned that the same man swindled others by the millions and illegally seized other people's property and sold it and took all the money. Jadi saudara, memuji-muji Tuhan tidak membuat Tuhan memuji-muji kita loh. Keep this in mind. Praising God does not make God praise us. Berkata Tuhan itu baik tidak membuat Tuhan berkata kamu itu baik. Saying God is good does not make God say that we are good. Bahkan memuji-muji Tuhan untuk menutupi dosa kita hanya akan mengundang penghakiman Tuhan yang lebih keras. In fact, praising God to cover up our sins will only invite God's fiercer judgment. Itu sebab kita mesti lebih menekankan pada memiliki hati yang benar ketimbang berlaku benar. Hence, we should put more emphasis on having the right heart than having or showing the right behavior. Kejujuran mesti dihargai meskipun yang keluar dari mulut yang jujur itu tidak selalu enak didengar. Honesty is to be rewarded, even though what comes out may not be to our liking or our standard. Lebih baik berlaku salah, tapi bermotif benar, daripada berlaku benar, tapi bermotif salah. Having the right motivation, but the wrong action is to be preferred over having the wrong motivation, but the right action. Di Matius pasal 23, kita dapat baca Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi. In Matthew 23, we can read Jesus rebuking the Pharisees. Ada banyak tegurannya, namun semua dapat kita intisarikan
dalam satu kalimat, yaitu kamu memperhatikan sisi cangkir yang salah, yaitu sisi luarnya. There are many rebukes, but all can be summed up in one sentence. You have taken care of the wrong side of the cup, the outside, not the inside. Hasilnya adalah kemunafikan. And the result of taking care of the outside is hypocrisy. Jadi perhatikanlah, terutama di dalam relasi kita dengan anak-anak kita. So watch it, especially in our dealing with our children. Kita mesti memberi ruang kepada anak-anak kita untuk berbeda pandang atau tidak setuju dengan kita. Jangan langsung memadamkan mereka. We ought to allow them to express themselves to disagree with us. Do not squash them. Kita yang menaruh begitu banyak ekspektasi pada anak kita dan tidak memberi mereka ruang untuk berbeda dari kita, biasanya nanti pada akhirnya harus menghadapi pemberontakan mereka. We who place too much expectation on our children and do not give them room to differ from us will usually have to deal with their rebellion later in life. Bukankah kita sering melihat ini? Banyak anak-anak yang diharapkan berlaku baik, pada akhirnya setelah dewasa justru berlaku buruk. As we can see, many who are expected to be well-behaved end up breaking bad later in life. Jadi kalau kita tidak memberi ruang kepada anak untuk gagal dan terbuka, jujur mengakuinya, mereka nantinya akan menjadi orang yang munafik. If we don't give them room to fail and be honest about it, they will be hypocrites. Mari kita lanjutkan. Let's continue. Saudara, hidup Hana bukan hidup yang normal. Hidup yang berat. Ya. Hannah's life was far from normal. It's tough. There's no doubt about it. Namun itulah rencana Tuhan bagi hidupnya. But that's the plan God had for her life. Bahkan setelah dia menyerahkan Samuel, Tuhan tidak mengaruniakan anak kepadanya. Dia masih harus menunggu bertahun-tahun. Even after she gave up Samuel, God did not give her children right away. She still had to wait for years. Jadi ini pelajaran yang kedua yang bisa kita petik. Here's the second lesson we can learn. Salah satu hal yang paling sulit yang mesti kita terima dalam hidup adalah menerima rencana Tuhan yang abnormal. One of the hardest things in life is to accept the abnormal plan of God. Saya sengaja menayangkan gambar Nick Vujicic. Purposely have the picture of Nick Vujicic. Kita tahu dia tidak punya tangan, tidak punya kaki. He was born without limbs. Dalam kesaksian ini dia pernah bercerita, papanya yang melayani Tuhan terpukul sekali, marah kepada Tuhan. Kenapa saya melayanimu dengan baik? Kok anak saya kok lahir seperti ini? In one of his testimonies, he shared his dad, who was actually in ministry, was hit really hard seeing him born like this. He who served God faithfully, how come was blessed with a child without limbs? This is the abnormal plan of God. Yang kita dambakan adalah yang normal-normal aja. Ya, sehatlah,
Ya, punya anak-anak yang lumayan cerdas lah, nggak usah sampai seperti misalnya Einstein, tapi ya lumayan cerdas. What we desire is the normal stuff. Be healthy, have good and smart children. They don't have to be like Einstein. Yang tidak kita dambakan adalah jalan hidup yang bukan saja winding, tapi juga penuh dengan batu. We don't wish the long, winding, and rocky roads. Nah, yang membuat semua ini tambah susah untuk kita tanggung adalah sewaktu kita tengok ke kiri dan ke kanan, kita melihat orang-orang lain kok normal. What makes it more difficult is when we look to our left and right and see that they have so-called normal life. Pernikahannya normal, karirnya normal, anak-anaknya normal, tubuh-tubuhnya sehat-sehat normal, panggilan hidupnya melayani Tuhan juga yang normal-normal aja. Normal marriage, normal career, normal kids, normal health, normal calling to serve God. That's what we want, don't we? Amy Carmichael pergi ke India di tahun 1895 sebagai misionaris, sebagai perempuan lajang, dan melayani di sana selama 55 tahun sampai dia meninggal dunia di tahun 1951 di usia 83. Amy Carmichael went to India in 1895 as a single missionary and served there for 55 years till the day she died in 1951 at the age of 83. Saudara, tentu tidak mudah bagi orang tuanya membiarkan dia pergi ke tanah yang asing sebagai perempuan lajang, tapi mereka mengizinkan. It is of course not easy for her parents to let her go to a foreign land as a single woman, but they did. Nah, coba dengar apa yang mamanya tulis. Please listen to what her mother wrote. Anakku, sewaktu ia Tuhan meminta engkau untuk pergi keluar dari tanganku, apa yang dapat aku katakan? So darling, when he, God, ask you now to go away within my reach, can I say nay? Tidak, Amy. Dia adalah milikmu, engkau adalah miliknya. Jadi dia akan membawa engkau pergi kemana dia suka dan memakai engkau sebagaimana dia kehendaki. No, Amy, he is yours and you are his, to take you where he pleases and to use you as he pleases. Aku dapat mempercayakan kamu kepadanya dan aku percayakan kamu kepadanya. I can trust you to him and I do. Saudara, Amy Carmichael dan orang tuanya menerima rencana Allah, rencana yang abnormal, supaya dia dapat dipakai oleh Tuhan, luar biasa abnormal. Amy Carmichael and her parents accepted the plan of God, abnormal as it was, so she could be used as abnormally beautiful and effective as possible. Itu gambarnya dengan anak-anak yang diasuhnya. That's her picture with the children that she cared for. Mari kita lanjutkan. Tuhan memberkati Hana dengan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Setelah bertahun-tahun berdoa dan menanti, God blessed Hannah
with 3 sons and 2 daughters after years of praying and waiting. Pertanyaannya adalah, so here's the question. Apakah mempunyai 5 anak bisa menggantikan kehilangan 1 anak? Did 5 children make up for the loss of 1? Kita yang adalah ibu atau saudara-saudara yang adalah ibu dengan tegas berkata apa? Tidak. Yeah, we who are mothers would categorically say no. Kita tidak akan bisa. Anak yang hilang tidak akan dapat tergantikan, ya kan? We can never replace our children. Tapi apakah 5 anak memberi Hana sukacita? But did 5 children bring joy to Hannah's life? Absolutely. Jadi ini pelajaran yang bisa kita petik, pelajaran yang terakhir. So here's the last lesson we can learn. Berjalan bersama Tuhan mengharuskan kita berjalan berdampingan dengan sukacita dan juga duka cita. Walking with God often requires us to walk side by side with both joy and sorrow. Jadi ada masa Hana senang, ada 5 anak. Di tengah-tengah kesenangan ada 5 anak, dia ingat 1 anak yang tidak ada bersamanya. So there are moments in which Hannah would be so happy to be with her 5 children, but in the midst of her happiness with her 5 children, she felt pain in her heart because there is one who is not here, one who is missing. Tapi sewaktu dia sedang bersedih, anakku tidak ada bersamaku, dia melihat 5 anak. Hatinya terhibur kembali. But whenever she is crying, missing her 1 son, Samuel, then she looks up and she sees all these 5 children. She's back to be happy again. Dalam bukunya, A Long Obedience in the Same Direction, Eugene Peterson mengingatkan kita, ada tawa tidak berarti tidak ada tangisan. In his book, A Long Obedience in the Same Direction, Eugene Peterson reminds us, laughter does not exclude weeping. Benar kan? Oh, how true. Dan juga betapa manisnya. And how sweet. Karena ini saudara, bila tertawa, ya, ada tertawa tidak berarti tidak ada tangisan, kita juga dapat menyimpulkan ada tangisan tidak berarti tidak ada tertawa. If laughter does not exclude weeping, we can also conclude that weeping does not exclude laughter. Inilah kehidupan sebagai orang-orang Kristen, ya kan? That's what Christian life is all about, isn't it? Kita menangis, kita tertawa. We cry and we laugh. Kita menangis bersama Tuhan, kita tertawa bersama Tuhan. We cry with the Lord, we laugh with the Lord. Mari kita berdoa. Let us pray. Oh
melewati lembah air mata, aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya, oh Tuhan, ku percaya. Oh Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Melewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Kami tetap percaya. We will always believe. Dalam nama Tuhan Yesus kami berjanji. In the name of Jesus we promise. Amen. Thank you. Wow, powerful message. Terima kasih Pastor Paul untuk firman-Nya. It is hard for us to see when our children fail. Susah untuk melihat anak kita waktu mereka gagal ya. Tapi di Proverbs 28 Tuhan bilang, a faithful person will be richly blessed. Tuhan bilang orang yang setia akan diberkati. Kita akan menyanyikan lagu Ku Tetap Setia untuk meresponi firman Tuhan. We're going to sing I Choose to Be Faithful in response to the message. Mari kita terus pilih untuk setia karena kita ingat waktu kita lagi sampai sekarang atau waktu lagi kita muda kita juga sering jatuh tapi Tuhan sabar dan Dia setia. Mari kita nyanyikan laguku Tetap Setia. Mari kita bangkit berdiri.
seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan sekali lagi, seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Amin. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Kita nyanyikan dari to the top. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir hidup kita, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani. Katakan, ku tetap setia Bapa, ku tetap setia melayanimu. Yes Lord, kita tetap setia. Silakan duduk, you may sit. Kita telah mendengarkan Samuelnya Hana. Kita mau mendengarkan Samuelnya Elsa. Sam akan menyanyikan lagu God's Way is Better. Good morning, everybody. Our desire to see the young generation to worship and to follow the Lord. And I'm so grateful. There is someone like making a song, like a secular song, but the content is teaching about God's words. And this song become very famous in Alpha generation. So, saya bukan Alpha generation. So, I try my best to sing this. And the title is God's Way, It's Better. No matter what, it is good or bad. God's way, it's better. When I'm overwhelmed within, from the weight of all my sin, I need a friend to call my own. I need a house
house to call my home. When I'm broken down inside and there's nowhere else to hide, I need a place where I feel known. Can someone help me? Then I hear your reply, bringing tears, drops in my eyes, saying I'm not alone. Oh Lord, I need you now more than ever. Would you put my heart back together? I search the world to my head just to find out your ways better. Your ways better. Your ways better. Oh Lord, your ways better. Jesus, your ways better. Lord, I am so thankful for the ways that you bless me. Everything you say, making waves like a jet ski. You love every part of me, even when I was messy. Now I see the heart in your beauty, so I can finally sing out, Jehovah Jireh, provider. Your ways always gets me higher. Even on my darkest days, you're my lighter, my Messiah. Lord, I need you now more than ever. Would you put my heart back together? I search the world to my head just to find out your ways better. Your ways better. Your ways better. Oh Lord, your ways better. Jesus, oh Lord, I need you now more than ever. Would you put my heart back together? I search the world to my head just to find out your ways better. Your ways better. Your ways better. Oh Lord, your ways better. Jesus, your ways better. Your ways better. Your ways better. Your ways better. Jesus, your ways better. Better, better, better. Your ways better. It's better, better, better. Your ways better. It's better, better. Your ways better. It's better than your ways better. Ya, sekarang kita yang nyanyi Your Ways Better. No, just kidding. It's too hard. Oke, mari kita membawa persembahan syukur pada Yesus Gembala kita yang telah memberkati dan memelihara kita. Saya mau ngundang yang bertugas untuk maju ke depan. Let us come and bring our thanksgiving to Jesus, our Lord and Shepherd, who has blessed us and provide our needs. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami tiap hari dan tiap saat. Terima kasih kami boleh beribadah pada pagi hari ini bersama-sama. Terima kasih kami boleh mendengar firman-Mu, dan biar firman-Mu tetap mengajar kami untuk di dalam kesukaan kami boleh mengerti, dan di dalam kedukaan pun kami boleh mengerti bahwa Engkau tetap bersama kami. Dan tidak ada kedukaan tanpa sukacita, dan tidak ada sukacita tanpa kedukaan. Terima kasih untuk anugerah-Mu ini dalam kehidupan kami. Kami mohon berkat-Mu untuk pemberian yang Kau telah berikan kepada kami. Kami mau kembalikan sebagian kepada-Mu, supaya ini juga Engkau berkati untuk kemuliaan dan besaran nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amen. Persembahan syukur akan diiringi pujian He Hideth My Soul oleh Pak Peter Chua.
is Jesus my Lord, a wonderful Savior to me. He hideth my soul in the cleft of the rock, where rivers of pleasures I see. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depth of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. A wonderful Savior is Jesus my Lord. He taketh my burden away. He holdeth me up, and I shall not be moved. He governed me, strengthens my day. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depth of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. With numberless blessings, each moment He crowns, and filled with His fullness divine. I sing in my rapture, oh glory to God, for such a Redeemer is mine. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depth of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. Thank you. Thank you, Pak Peter Sinatra. Salah. Udah permanen aja deh ya. Tuhanlah sumber kekuatan kita ya, Dia yang melindungi kita. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita, bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu In the Sweet By and By.
Mari kita menerima berkat Tuhan. Let us now receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. May the grace of our Lord Jesus Christ. Biarlah kasih tak berkesudahan dari Allah Bapa. May the unceasing love of God the Father. Dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus beserta dengan kita sekalian. And may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us all dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Saudara silakan duduk, you may sit. Izinkan saya untuk membacakan pengumuman. The English version will be on the monitor. I'm going to read just the Indonesian part. Pengumuman pertama, pada hari Minggu depan, 26 Oktober, akan diadakan kebaktian perayaan ulang tahun gereja yang ke-45. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi gereja dan jemaatnya. Yang kedua, juga pada hari Minggu depan, 26 Oktober, adalah hari terakhir untuk pendaftaran dan pembayaran untuk Thanksgiving Retreat kepada Heni Yunus atau Enge Mulya Patera. Thanksgiving Retreat akan diadakan tanggal 27 November sampai 29 November tahun ini, bertempat di Hilton Garden Inn. Alamatnya tercantum di bulletin, dan juga untuk biayanya $100 untuk dewasa dan $50 untuk anak-anak usia 2 sampai 18 tahun. Anak-anak di bawah 2 tahun tidak dipungut bayaran. Biaya untuk makan $35 per meal untuk yang tidak menginap. Mohon dicantumkan ya di informasinya. Yang ketiga, minggu depan juga hari terakhir untuk pengumpulan candy untuk dibagikan pada 31 Oktober dalam rangka Halloween Outreach. Bin untuk sumbangan candy disediakan di depan pintu masuk ke ruang kebaktian. Ya, biasanya Lifeline, they open treat and trunk ya di sini di parking lot. Makanya kami membutuhkan candy dari saudara-saudari. Dan yang keempat, hari ini akan diadakan latihan paduan suara. Dan yang kelima, kami ingin menyambut selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali datang beribadah di gereja kami. Kiranya ada di sebelah kanan saya yang baru datang. Yang sebelah kiri. Oke, tidak ada ya. Terima kasih untuk kesetiaan semuanya. Kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pak Anton Tan 20 Oktober. Untuk hari Pratama 23 Oktober, happy birthday. Tommy Handoyo 24 Oktober. Ibu Meli 25 Oktober, happy birthday Ibu. Oke, kehadiran minggu lalu dan persembahan minggu lalu tercantum di bulletin, dan semoga tolong untuk yang melayani minggu depan diperhatikan. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami yang dalam surga, our Father in heaven, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah dan juga pengharapan di dalam-Mu Tuhan. Lord, thank you for your word and thank you for the hope that we have in you. Tuhan, biarlah kami boleh terus bersyukur
di atas segala sesuatu. Lord, teach us how to rejoice in you in everything that we do. Dan juga Tuhan, biarlah Tuhan juga boleh menghibur kami di waktu kami susah dan sedih. Lord, may you be present in our life, and you're the one who comfort us in times of sadness and need. Tuhan, berkatilah tangan-tangan yang sudah menyediakan hidangan di luar. Lord, please bless those who already prepare the food outside. Dan biarlah juga Tuhan boleh berkati waktu fellowship kami. Biarlah semua yang kami katakan dan lakukan boleh memuliakan nama Tuhan dan menguatkan satu sama lain. And Lord, please bless our time of fellowship. May everything that we do and we say is for your glory and edifying each other and encourage each other. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah usai.